सांबाळो चॅनलाक तुमकां सर्वांक स्वागत। हांव रोविना आज तुमकां एक स्पेशल दुकरा मासाची रेसिपी दिवन आसा आनी ही रेसिपी जावन आसा स्पायसी मँगलोरियन पोर्क फ्राय। ही रेसिपी आमी लिली आंटीज पोर्क म्हण सांगचे आसले काल्याक म्हळ्यार म्हजी एकली शेजार नासली बरी रांदपीण तिचें नांव लिली पिंटो। सो तिचे तावन हांव ही रेसिपी शिकिल्ली। ती आज ह्या संवसारान ना जाल्यार तिजो उडास ह्या रेसिपी मुखांत म्हाका केदाळे येता। आमी एक आदली रेसिपी पोर्क पाडा म्हण तुमी आयकला आसूं पुरो, आजकाल ते मस्त कॉमन ना ती रेसिपी। ह्या रेसिपींत पोर्क मसाल्यान मॅरिनेट करून वोताक सुकूनचें आसलें। तेच रितीन इल्ले डिफरंट ट्विस्ट ह्या रेसिपींत आसा। ही रेसिपी तुमकां खंयच्याय यूट्यूब चॅनल या वेबसायटार मेळची ना काल्याक म्हळ्यार ही तिची स्पेशल रेसिपी। तर ही रेसिपी कशी करची म्हण आमी पळया। हांवें मांस पयलेंच बरें करून धुवन कापां करून हळदी पिठो आनी मीठ घालून 4 वरां मॅरिनेट केलां। तुमचे कडेन वेळ ना जाल्यार मॅरिनेशन नासतनाय डायरेक्ट ही रेसिपी ट्राय करियेत। मॅरिनेट केल्ले मांस आतां आमी भाजून काडया। फकत 1 टेबल स्पून तेलांत हांव हे मांस भाजून आसा। मांस भाजतना तेजी वोस सुट्टा जाल्ल्यान पयलेंच मोस्ट तेल घाली नाकात। मांस दोनी कुशीन जस्ट इल्लोसो वेळ भाजल्यार पुरो, लायट ब्रावन जाल्यार पावता। परत आमकां हे मांस मसाल्या वट्टू उकडोवंक आसा। म्हजे चॅनल तुमी लायक फॉलो आनी सबस्क्रायब करा। मुखार येवचे हर एक विडियोज तुमकां नोटिफिकेशनांत दाखयता आनी तुमचे सजेशन्स ओपिनियन्स म्हाका कमेंट सेक्शनार बरया। आतां मांस भाजून जालें तें आमी एका थालयेंत काडून कुशीन दवरया। आतां मसालो तयार करया। मसाल्याक हांवें 25 तांबडी मिरसांग काडून घेतला, 1 मेजा कुलेर मिरी, 1 मेजा कुलेर जिरें, 1 च्याचें कुलेर सांव, 5 लवंगां, 2 कुडके तिखेसाल, इल्लीशी आमसाण जाय जाल्यार ही घालयेत। हांवें हांगासर अर्दें कप शिरको काडून गेला। हांवें लिली आंटीची मेथड फॉलो केला। रुचीक जाय तितलें मीठ आनी अर्दें टीस्पून हळदी पिठो घालून हें आळ्यान गंद वांटून काडया। तुमकां आनीकी बरो कलर येयचे जाल्यार तुमी कश्मीरी चिल्ली यूज करियेत वा मिरसांग इल्लें हुन उदकांत बुडोवन दवरून उपरांत वाटल्यार मसाल्याक बरो रंग येता। ह्या रेसिपींत इम्पॉर्टंट स्टेप मसालो भाजचो। हांवें हो मसालो भाजूंक मांस भाजून उरिल्ली वोस काडून घेतला आनी एका कायलीन घालून आतां हांव मसालो बरें करून परमळ सुट्टा मिसर भाजून काडटा। मसालो भाजिल्ले तितलें ह्या रांदपाक रूच चड। मसालो भाजून इल्लोसो ड्राय जाता आनी वोस इल्लीशी वयर उप येता। तुमकां ह्या विडियोंत हांगासर तुमी पळयत। मसालो बरो भाजून जाल्ल्या उपरांत वान धुल्लें उदक हाका भरसूनचें आनी एक खतखतो काडचो। हांगासर कडी मस्त पातळ न्ही, दाट आसूंक जाय। आतां बारीक खतखतो येवचें म्हाका हांगासर दिसता आनी आतां हांव हें भाजून दवरलें मांस हाका घालून मिक्स करता। मांस मिक्स केल्या उपरांत एक पटी मीठ आनी आमसाण चॅक करा आनी गरजे तितलें मीठ आमसाण हाका भरशेत। उपरांत 1 वर मिसर स्लो फ्लेमार हें तशेंच उकडूंक सोडचें। तुमकां आनीकी फास्ट जायचे जाल्यार कुकरान घालून 1 विसील काडयेत। वोस वयर उपयोन येतना मांस शिजला म्हण सांगून अर्थ। आतां आमी गॅस ऑफ करून हें कंप्लीट निवळ्ळ्या उपरांत बरनेंत या ग्लासाच्या बाटलेन या खंयच्याय एका बाटलेंत स्टोर करून दवरयेत। जर तर तुमकां स्टोर करूंक आसा जाल्यार कुकर मेथड यूज करनाकात। हो विडियो तुमी पळयल्ल्या खातीर तुमकां सर्वांक देव बरें